مردم کسی را فورا که موهیره قطی دل جگرش بخره مرحمت پیش دکتر بیایا ما راستی یک کودک رو دیدیم 14 ساله وقتی که از وی پرسیدیم که انا آخرین بار پدرت کی دیدگی هستی او در جواب با ما گفته که من روی پدرم رو یاد ندارم آخرین بار من عکس پدرم رو در درونی انا لباسهایش دیده بودم یک چند لباسی که مادرم از پدرم بجا کرده بودم برای همین خاطر این برادرمون هم نگاه میکنیم که خیلی غمگین است. ما شخصیت همین برادر است که چند قشت از بری زن و فرزند دور در خونه تنها همین مهمونی اومدیم با مهمونی ما یک هفته پیش روسی اومده بودیم همین موی سر سیاه بود که انکره نامه رنگ چورکا بوری بود این نوازی اومدیم دیگه موی سر سیاه هم باور کنه نیست. سلام علیکم با کل مخلصان کانال ساموی تیوی екатеринбург در ساموی تیوی екатеринбург یک акция شد анами марҳамат дӯстони азиз анами акция анами калонка овози беҳтарин номерҳои мо дар болои экран нависта мешавад беҳтарин овоз дар шаҳри екатеринбург байни фарзандои тоҷик бигзор бачаҳои калонам бошад тамоми муҳоҷирон ин розыгрыш барои шумо беҳтарин овози кадоме 100,000 дар як моҳ 100,000 просмотр бигира анами падарка када мешавад анамин падарка кам мешавад тӯли як моҳ вақте ки мо видеои шуморо мепартоем чени як моҳ интизор мешавем ки 100,000 просмотр бигирад. дӯстони азиз овоз чӣ хеле чӣ шеъре ки шумо интихоб мекунед мехонед дар ватсапи мо вайбер мо имои мо мефиристонем мо дар ютуб мегузорем таърихи рӯшан менависем вақте ки навистем аз ҳамон рӯз ҳисоб мешавад загрузка мекунем дар ютуб мемонем фарқ надорад шумо майдаен калонен бачаен ва навем барои шумо акция яъне розыгрыш овози беҳтарин дар канали самбой пример ман ҳозир як шеър мехонам шумо гӯш кунед агар лайк бисёр гирифт 100,000 просмотр гирифт 1,000 хотя бы 1,000 лайк шумо соҳиби ҳанами караоке мешавед ин ҳам флешка мебарад ҳам микрофон дорад ҳам ғайраҳо шеъра сар мекунем чӣ гуна бояд шеър хунем аз он рӯзе туро дидам дилам девона мегардад сири дилро ниҳон кардам ғамам якбора мегардад рафиқи бевафо будӣ мадорам хаста мегардад омаданҳоят бингардам ғамам дубора мегардад. Браво! Мне в школу. Ты хочешь выиграть это? Нет. Не хочешь? Мне не нужен. Я в школу пока. Все. Тогда Все, ждем ваши ролики. правильно, Вадим? Да. Вот, Вадим, иди сюда. Гарантийный талон наш. То, что мы отдадим вот эта колонка караоке, это наш спонсор Вадим Николаевич. Гарантируем, что подарок, да? Да. Гарантируем, что будет подарок. Да, подарок. 100 тысяч просмотров, 1000 лайков. Все хорошо. Да, вот 100 тысяч просмотров и